Salam, kopi basian sesarap, kopi basian tadaw sabat, umari suko biay kinaruhangan, di mimot di siaran diti. Kaun sapatan sid kinaringan, tukakalpo manahak do hiza di toko, misisingilo di tiboros daw, maza sitid buk dot sekolah sabat, sid alkitab. Na nakarikot toko no sid sabat do kumabalu, idulung dot tudukan do sabat biano, it tudukan it monopoli. Kaya dinaot dulung dit tudukan atau nga pisingilan dito ko do sabat biano. Na mamasa toko antaw nga mining toko dit boros do kinaringan do kumeso na pakinumon ko yalo edorobot milambus yalo gumazad dito ko do minta dua. Terima kasih Elder Ronald. Sebelum ke pinta dua toko ingin aku memasa di ayat hafalan toko do sabat biano. Anu sid kitab dot 2 Timotius pasal kumatolu ayat kopodemonom. Na iboros daw yad keti ensanan inoko surat sid kitab nituduk do kinoringan kiguna dot monuduk boit panal. Moniag pombangan boit nasada menuduk dot ulun supaya sumuhut di kinoringan sumuhut di keinginan dot kinoringan. Jadi sebelum dot apa kotimpun toko mi pakat di pelajaran sabat minta dua toko. Otama dahai kinoringan pentron kerajaan do sorga. Otama naginabo dahai do sabat biano sebab nakapuri mo naka disamod nu sundunu mozobo dahai. Sidhiza di Tuhan insan pewago mindamo ka di sundunu. Gumazad sid penghitungan dahai memimpin ke dahai sanginaru okoy marajaliti supaya dot nunu napa ilambus dahai dino nga akon kasumuhut okoy di keinginan dahai inay nga sumuhut okoy onta di sid surga. Barakat ayo kay Tuhan supaya sanginaru okoy gediti nga kadapat okoy miupakat sid miupakat iboros nu pensa dua sokoviay ikaratan di tutuk dahai. Terima kasih sid sokoviay iti indamon sid ngaran dahai Tuhan Yesus masih dahai. Amin. Amin. Tapi natin sanan iboros di kinaringan dit nabasa dia ada elder robot. Avazan dot tretan dot mangajal ka. Mangajal popoy di kasadaan mangatag di kasadaan potodunung sid otopot antaw nga itabanal ka. Na puri manan ko dot itino ditiot yad ko panubon dito ko dot podombus misisingido diti boros dot kinaringan dokumento diti. Na iti kitab izon daw kayad ko iso sorita dit songulun no tanak ay songulun no modahing dot ako pionong ditanak. Ngasid pengobian no dino nakopiandos bago yoti ka. Nakopiandos bago yoti. Mantad dit abazan nagisi tudukan to ko diti mantad di kosyanan do kinaringan ka. Nilan dito ko dot songira do ko do sa yadam yahawa yad ko no kapitong kizad to ko ano ko piramud to ko. Nga mantad di kosyanan di kinaringan sid pengobian na diti itirin di ba ikinaringan na kopiandos bago ka. Nah iti na diti yad ko timpunon no tudukan databazan dito ko. Abazan bagus itu tudukan dito ko diti dat ikabuatan no antaw nga iburos dito ko diti yad ko igambal di kinaringan ka. Na nunu maot tamodon dilo abazaan dat iti kabuatan no antaw nga buros ito ko diti nga kaluwanal di gambal di kinaringan ka. Na pangingatan to ko sidag kinatimpunan antaw nga kejadian keso ayat ke-20 silo atalas may. Dot kadi kinaringan mangurug to ko diri ni ba idu
ya ke toko ka. Oh. Harati itirinya bariti inurug di kinaringan nilu daw. Na nunu maharati diti nilu daw diti. Kasi pokodot akon ko bayron top do huros antawa guvas pokodo do kinaringan. Na iso agama di kinaringan mangurug dari ni ba ihal dot penghitungan kebuatan mo kababazao nga nilu nga daw. Tu ang palambusan to ko iti pisisingilan to ko dibiano diti. Harati sera dot itirinya ba diti ko do yat ka kinaringan. Varo ba nalo ko pirong mutat. Ditirini ba ang kinaringan. Ang po sandaton to ko si pisisingilan to ko biano diti mantad sitid pemikiran dari ni bang pemikiran na kinaringan lamilu diti na varo pavazan na kinaringan kurang gama di kinaringan manapul bago yada mamihawa di no kodusa yad ket na baros sendiri elda Kahorti sabay na elda ang iyad ko nilu daw ito ko dito yung otapot no sinsaram na kapasijan dito ko emot da tulun antawang emot dat ikapasijan dito ko din no kaludit kapasijan da kinaringan iya Varpot iyad ko iyamong kontadit naboros diel da Joseph na memang ko ikinurugan ni dot Adam o Hawa memang iguvas di kinoringan din no o pinasuntuan tanin ko guvas varpo vagu inanai gama dia ti menghitung it izon di penghitungan dia ti no nga antad sid kinoringan nilu mo via di kinaringan mo nilu iti jadi sangira dot nakadusay rin ba inuritan do natagak igambal do kinoringan sid sayalong dari rini badi na natagak jadi uran kinatagakan baik kay natiyamong ko pertama ay keso na komposisyon di rini badi penlaid itamilo matay no sinay no inoba sid sayalong dot nuketi kebuatan di rini ba itamatay jumali matay ko dubo igama do menghitung dino noba amun no yoti kadapat miromut di kinaringan yad ko it mula-mula it sinsalam do tamane din yoti nah ino na dubo perkara do nedu antad sid kuvas do rini ba awazahan sid tudukan dito ko dito eldadat monopoli ka bo harati benar apabila dat sangiran no kodosa na ino na hal-hal yad kenretan no diri dat yad kunedo antawa nga no kotungani si dioti bo ino na tapulian na kinaringan ino na tapulian ni kinaringan supaya ko gulivago yad ket rancana daw antawa nga ipalan asal daw na elan to ko elder robot dat iyad ko okon mako nisimyoso di kinaringan iti dat nakasadat ko po yung masunod ginama daw ibo ay kinedan to ko do ituhan Yesus kondiri at iyad ko tinumuhon sid pamagunan miniampay dito nga murid daw rin iba sid pamagunan linumudot rin iba bo naihisa di sid pamagunan ti pamagunan niya do emot ito ko'y kabunto niya do misa daging isot pongoretan niya ti at kituhan Yesus diti ka anak do kinaringan ituhan Yesus diti na manalamat ituhan Yesus diti inatretan dat anak domba kabo Mesayas ka maidan dito ko dot mga murid di Tuhan Yesus diti taluton no mentang ada mozo-mozo di Tuhan Yesus nga para matiso pangodiman dia ti di Tuhan Yesus diti dat ang isumuhot di bahasa dia ti nga rabi ka retando na rabi rabi na diyong oratijan dito ko dat si bahasa dito ko do ko basan ni retando sigu na
No kurang itu iyo ti somok banal itu o kawitan manal dia tidak ina kinaringan din na ini Tuhan Yesus din no sigu ka mangajal gitu ibo Manuduk. oh manuduk Ya, terima kasih Elder. ya Sumuhut i boros sendiri dot Iza dot sid pemogunan di Tuhan Yesus diri, agumu pengretan di Tuhan Yesus. ya benar Jadi bahagi ke itu murid-murid Tuhan Yesus itu kino di miyoti retan do irabi ataupun maha guru asafat kementadi guru. Jadi edan toko wong songulun do guru itu memang ko do manghatul do kipong hitungan manakavanta. Nang sumuhut sid pelajaran toko itu karena posit pelajaran toko itu emot toko sid Yesaya pasal kapo na biso i Tuhan Yesus itu manahak dot keloo ataupun kipenghitungan manako arah nama penghitungan sampai i Tuhan Yesus itu do manghatul itu lundau sid gama dau dot yad ko manghatul itu lunditi i Tuhan Yesus itu amu menghukum Yosido baik ko emot di mato ataupun orang mau di telingo dau tepat menghukum Yosido di tulun dino mengikut di kebuatan di tulun dino iri yogi sidhal dot manahak do hukum i Tuhan Yesus diti sebagai dot rabi atau guru banal ko agasa o timbang dau iri yogi otulin igama dau dot manahak do hoturan sid ulun dino jadi so ko viay na po titinga emot to ko dot inyo no ikabuatan no dit sebagai dorabi ataupun maha guru tu nunu na po igaman daw dino nga itungon po daw iri yogi baru dot igama daw mamihukum dino nga banal ko o timbangom o tudin gaman daw marapot itamba ko toko di kanangan kitit sigu yad ko iso tahak mentad sid kinoringan kaboy itit sigu diti jadi ba huntung toko tiel deto ngo sigu toko monuduk toko bala Itu na retanda pendidikan atau ngatudukan di tiap iso tahap lo kinaringan sedrini ba. iya benar Ulang Tuhan Yesus kandiri nga ino na ginama daw. Sedang kinaringan pun ino na gaman daw sedrini ba. Monuduk po nuketi patalunong ditulun. Jadi yat kipangarangan di alder berdiri itu na gaman ni Tuhan Yesus sebagai dat kon kebaik ko sigo nga maha guru ka. banal mai na tima itu ko ka mungkin para lumradom bo para lumradom ingguwaton ko bago antang basaon ko bagit ayat ni nabasa dia do eldo di sid saralom dot di Timotius tolu iboros sid ko po demonom ensanan inoko surat sid kitab nituduk do kinaringan kiguna do monuduk boit abanal moniag boit moniag pombangan boy nasala menuduk do tulun supaya masih sumuhut sid keinginan do kinaringan ka na siti mabagoy memang edan dito ko dot iti boros do kinaringan iti iso tuduk banal na peng kukurama o gama dot ketudukan dito ngo nabi di lain diri dat minuat tudukan dat anu toko di nga bapasaan dia ti jadi dulu ya Elderonal itit imuhun ataupun boros di Rasul Paulus kuma di Timotius di memang ko atalas iti ko kon ko vinalval daw kon diri nga memang jinadi daw dot ina po kitab diti sebagai dot kansid meldaso nga rujukan daw tunun nokro tu yadin no tina po gimat kitab to ko biano diti ay tu nasusun na yad kiti ko buatan no tapot niti varo duvete di kitab laidom kitab vago na kitab laid tong tapot no kinaguman pinanuratan di Taurat atau Taurat miryogi itong surita-surita di bangsa Israel kagumuan Quran it kebuatan ditulun dit nokovoso dit Taurat. Nah itu napa Taurat itu ngotepot no ajaran tudukan arti
i kitab dula diti no ponu do tudukan. Nah, sinusutan lagi dot Quran di kebon tuko di ulun di nakasi peminozo ditudukan do kinoringan. Om Quran it vaat timpu ataupun varohiza dot setia sin kinoringan naratu om noko gudi bago. Jadi soko viaiti manahak di toko dot manahak di toko om yando Timotius kondi itu minang nasihati Paulus itu menyenahak isi dot iso nuketi tudukan supaya itu kau diti amu kolisang antan sid ajaran ataupun itu tudukan ditotopot dit notut tokoan tad posid kitab lain. Nah, baru piro-piro tulun dot elan toko dot memang kok ulun di Mindanao ditudukan do kinaringan ya lono keso no it na novit sin surga diri ye i Henok Vago i Esther i Ruth i Daniel Yayub poma Elia nasoko viaiti nga itu lundit noretan sa dalam kitab lain dot ulun dot noko minangasip banal binoso banal ditudukan somok banal sid kinoringan bo. Iya dinano. Nah otopot na tiboros di Rasul Paulus diti memang asenot rujukan ataupun buk vokon na pisisingin laan tanid ko itit kitab lah. Ya. Nah, untuk maditit minumoro segi Rasul Paulus di Timotius diti asa ko ditit kitab vago. Nah, bianan iti tu warna kitab vago. Iti kitab vago diti iserita dau kanangan ke Tuhan Yesus. Ikososizan ng pangajaran di Tuhan Yesus. Nah, iti no vag bot ilombus to ko supaya ito ko diti no kay pumuritang sidrungos ng lengkap. Arapos. Iya. Pangilan ko kanangan ko iti tudukan do kinaringan. Nah, mungkin ya din na dapat ko patampak. Jadi ang imatan to ko vago gumuli to ko vago si dihalo hukum antaw nga turat iti saudara. Mad iso halo to pol atau mima dot pisisingedan to ko tu ogumo tulun dot manukeri mamaros dot iti hukum diti iso undang-undang atau peraturan no misti vason supaya dot sumulong mo nga si sadap to ko di kinoringan. Sampai dot madvaru mo si ong ako mo sa dinahukum nino. Yang otopot no natalasan to ko diano bahwa iti hukum atau Taurat ina dina iso tudukan. Na iso tudukan diti pombangan dito ko monuduk dito ko supaya kusut to ko manalit kainginan na kinaringan. Tu nido to ko bagi marigambal daw. Banal mai. Vago ingin ako manambong to ko di kayo do. Iya. Anta di kitab di dang Said sumusuhu to kidang vago. Iriogi pipiro itulisan antar di Rasul Paulus. Fitkovian si Duahim. Nga emot to ko na poditi soko gay na poditi nga inoko surat kitab diti nga memang kemenhak betudukan. Pendidikan emot to ko isit kitab lain inono ninagam apa tudukan kanangan ketulun dari Israel. Inogi di Rasul Paulus biana itu wahyu diti nga keluarga menuduk itu ko saya tudukan sid ada dorumikot nunu kacari. Ya. Iya. Harati tiba kitab dite mantad ditudukan sid kitab lain dan kitab vago. Iso ko pombangan di toko tu no kolisang toko itu kidusa toko. Anu ban di toko da itine tanda tudukan sid kitab lain, tudukan sid kitab vago. Amu kopian lai. Kopian nong iso no manal tomodon diti monopuli. Bo. Nah, sid kitab vago pa ite kon boh sitid salam na kitab diti barat oretan dat iso tulun do banal ko pintal ka asal ko pintal it amu poyalo nga andang aso no kira dam makatalib pe kapasyan yale dina nga aso no kira dayad kayala ka na nuno matudukan diti dat anu toko sitid ulun do banal ko pintal ka do kitab diti ina babarasan rin Elder Joseph Elder Ronald inong kadung ko asnat katalib mantad ko yasidena Solomon ben Raja Solomon
Nani yang tepat nih Raja Salomo diti iso raja dot antar sid Amadawi Daud. Nah nenda so lain do kinoringan Daud tinggal bin sud do kinoringan. Ya benar. Vari mat ngavari mat hizadot narati hiza, yanong iya, iya. no kaguli bago. Na Salomo diti sangulun dot bana ko obin suhut memang ko akon ko antad to podok o pintar yalo diti. Nga nanu pa yalo jumali do raja dot Israel au siniming ko tud mayal sid kinoringan diri oy. Minokit hak dot ay manong ko kurosid kinoringan dot Quran ko na diti o mulok ko kupom lopo ko kupom nakajadi ko dot nagati raja do ya jadi tikaga so bansa ka dah kayo ko kumidaan ka nga irin not tinimpa do kinoringan sampai mina nah kinoringan dot nuke do mangsid manlas boyad ko nukeri Kebijaksanaan. okon sino memilih kakayaan kebijaksanaan ka nga inanu dia do kebijaksanaan nantad no diri memang kok na jadi ya dot iso ulun dot nakapempas sisin pemagunan di paling pintar lah. Nah mimot to ko sitid bahasa dia lo menurat sin salam amsal lo mipot sin pengkhotbah ataupun songon apa emot to ko dot iti no surat dia lo sitia diti mozo di komposison daw. Nah it onsi pertama dot Retan ko siti kama dia lo Raja Salomo oy mana ko penting tit tudukan antan sin mondo hingka it idioma ma kumasid anak ka Arate yang matan to ko bagamete timulay niti iti netiat sigudo ko meso antawang mga jal monudok dot apa ko si kulit ang anak bo asa pagyam retan daraliadin na nga abasan lagi sin tudukan to ko diti dat asarok yala mo guna diti hal-hal pemagunan dat menunduk abasan dia lemad ke mengumpama sin pemagunan sedang odupo gama dia lemon duduk ataupun ya gama menunduklah kemari toko sokobia nah hizadit sitipod pemagunan ni Tuhan Yesus elan dito ko da barho podom do borosuhon dia do elan to ko do podom ay tuluton no bentang ayat tidak mozo-mozo di Tuhan Yesus nakasasi banalite Elder Joseph yati dite nakasasi banal dit Quran ni posisyon di Tuhan Yesus nahiza podit mad nakasalip ni Tuhan Yesus memang kok kibros led Tuhan Yesus do tumong kisan dia sido lungoy da tumaya tidak ibo harapan dia itu andang ko asa no bokon tulun diri hiza diri pagandasan dia ti mangko itu Tuhan Yesus na manamanal nga amu man nisimo zo da yad ken na elder amu nisimo zo yad ken na sera dat nako indako di Tuhan Yesus di surga na inapungan ataupun nikirim dari retan do sundu. Nah, Quran meti sundu diti dadat. Yad ko manahak do tudukan uma ditong murid sampai ni toko bianan lah. Iya, senginaru do tuluto no mentanga i Tuhan Yesus miamung-amung di tengah murid-murid dau. Emot dia tidak seko biain no pay kebuatan Tuhan Yesus ino nga irin to patut agamaon. Sengira dot i Tuhan Yesus napatayom nakogulis di surga. Adi mana ko humong ko bitong murid di Yesus di dok Quran pamaisay pamaot mahaguru dioti ataupun pagandasan dioti. Tepat ang sumuhut isin pelajaran to diti isundu dot susi. Niopung di Tuhan Yesus dot mozo-mozo di murid di Tuhan Yesus. Nah isundu to susi diti banal ko gumama sedipat-ipat di murid di Tuhan Yesus supaya okon ko baik ko barani yoti do moro-boros kanangan ke Tuhan Yesus nga soko biay itu dukan itnunu inorong dioti antar nomitan dioti antar si Tuhan Yesus ini nga ini nanti lombos dioti si ulun pokon
mantan di Gazadan di sundut susi ini. Jadi sorok harati benelda it gereja di muda-muda Iya. it tudukan jati dino antat si sundu Benar. tu ang handa mon toko itango murid di Tuhan Yesus diri bo manginod jati di tahak do kinaringan Tahak do kina- inano it sundu au jati madere soro pandao minta doa bo Ya. Eso banal ginabo dia. Yesus banal ginabo Oh. memang tinahakan na kinaringan bet sundu jati diri nam itu nama sundu di tia magazad jati menunda jati sampai nom dia no sidi toko di ya akan kebaik ko menunda magazad nga gam mengin sa samod di toko oro Mengingkan sang. mengingkan sang Iya. nah itu nitit retan da tudukan si gereja di muda-muda sampai na bianan ati elda Iya. Ngam emot kudot isid gamad ti marajal dit hiza dit nimpu ni banal. Asa mabokon no ceritaon dia te ada robit inumat Tuhan Yesus mana-manalot. Madko po habaron dia ti banal ibo. Iya. Kung semut toko sitid, ano toko sid 1 Korintus pasal kumodufo ayat 25. Imor-boro si Rasul Paulus pahabal yo sidot ya, habal kanang ke Tuhan Yesus. Kadialo tiborson kuditi livantas baik ko paboros ko banal kanangan kay Tuhan Yesus ka masunobokon ka tu supaya kadialo iko sipan di kao kon ko bergantung ka sid malasu di kemilaan doriniba ka tetapi inay nga i kekuatan antar sid kinoringan. Nah ini harati di boros di Rasul Paul City it kekuatan kekansangan tan sid kinoringan kaditi ina na Roh Kudus. Nah igamaon ditong murid-murid di Tuhan Yesus di diri po patanjag di habal kofosihan Roh Kudus nga mamung manahak do ko kakansangan kumadio ti gumama kuma ditulun dit orikatan di habal. Menerima di habal din. Menerima di habal ya din. Jadi harati nunuketi inono igama dit rosusi dok gumama sin salom sokovia itu lundit kosodia do gumama do patanjag di habal korosihan. Berarti so mga 2 tahun ko dot timay to kumang ito kormato sampai dot ito ang Jesus nga kagulin na si surga itahak na isundo dogam it tomodan ni sundo dia nga manuduki dito ko yadi kay Tuhan Yesus nga imaton si dot tudukan na kakali Tuhan Yesus timay to kumang ito nakokuro to vano sundo dato susi do manuduk dari ni mga gazad manunda manginsa samod mangingkan sanga iton si daot tudukan nila kakali Tuhan Yesus. Emot kudat. Sitibod kitab ditiay pangimatan to kuno manal lantan pemadit kitab lain. Apalagi ang nakarikat na sitiad kitab bago. Izon daw banal beritay bokon Tuhan Yesus opyo sarita. Elan dito ko dat iralan na kaposisyon katugulianan mo yan kiti tulukan na bazan to ko diti aso bokon diti ada ina Tuhan Yesus iti hadapat mo naguli nadiko nuko mantad pemasinod sundu dina kakal menuduk paharati dat katugulianan dito ko sid palan asal di kinaringan baik ko sid Tuhan Yesus. Terima kasih Elda. At emat ko dat itinat on si dat isisingilan to ko sa patbianan diti ba? Harati it katagulianan dito ko diti sid palan na kinoringan kombanganan to ko lagu baik Tuhan Yesus. Iya. Niya pong di Tuhan Yesus isundo dat tersusi dino kuma sinumurin daw supaya dot apabila
poromut pahabal joti di habal komposian sid pendidikan dino nga it penerimaan itu dino kanangan ke Tuhan Yesus it gama di Tuhan Yesus menopuli bagu di tudung dino nga pada banal ko kosondo cegina di tudung walaupun itu Tuhan Yesus nang gulisin surga nga i pengajaran daud ino i kanangan ke Tuhan Yesus nga isundu dino moso-moso tumabang mainkan sa benar Varaot andaman ko dit isisingilan toko dit tudukan sekolah sabat di gulu itu Roh Kudus memang ko ipat-ipat timpo mozo-mozo di toko nga kulikot ada pat di Roh Kudus gamaon sin gubas dit rinimba ong asoot pengilan yati kanangan ko it Injil inanay Tuhan Yesus pandiri na tepat neti sokoveri ni banga berpotensi dot rikotan Roh Kudus menuduk nga nunuot nuno pibidaan iti boros do kinoringan kesasisan kanangan ke Tuhan Yesus diti memang iri ni baot varoot tanggung jawab daw do porikot menal supaya Roh Kudus kadapat menulung supaya ina paboros kinoringan nga diti nga sumuni sincere no position supaya ni bala ya nah harati varot gamaon dari ni ba varodang Roh Kudus Roh Kudus dan gamaon arti baik ko kopi tabang banal tibo kopi ang kubanal tu asok ko sa sizandit penebusan atau wangai ko penepulian dari ni ba antan sin gubas Tuhan Yesus ong asosasi antan sin rini badit rini bakon diri ya benar nah tapi neten sanan boleh berasan dat mimpempod neti tudukan neti mendapatan di toko da waro pipir timbagos diti tudukan di toko kumeso keinginan di kenaringan nong otopuli toko wagu noko pinso dutu hal di dosa nga koguli toko wagu sid palan de kinaringan lain kumeso kumodubo asa makadapat dat mangingkan sang di toko bukon dito yang okon kay sundu na di ino sundu dito pombangan di toko poto lunung antawa nga pontok manamanal di kenginan di kinaringan na kumotolu ong osomo kikoposisyon toko si Tuhan Yesus mantad sinod sundu o sinang toko mga harati di keinginan di kinaringan antawa keinginan di Tuhan Yesus i mga gazad di toko atau nga menunda di toko rumikot sid kasalamatan na rantob ya di tudukan do pisingilan di toko menerima kasih aku antau konsapatan si Elda Robot konsapatan si Elda Joseph konsapatan si Elda Robit tu nakadapat patarang dayad kiri agama kabantang dapat tarang di pisingilan antong boros da kinaringan dat sabat biana agi linganku mongon support si Pastor Helmi to banako tumabang sin salem dat rakaman Elda Neldi technician nga manamanal ko abantang agama dat tumabang si dahal diti kaun sapatan lagi sid kinaringan to banal ko manunda di penghitungan di toko Sukawiay sampai da kasih poko dat ikinarohangan toko di minangining witi nga nahorotizan di toko nunui tudukan di sabat biana na pengobian di pelajaran antau nga gamato ko mising diti kinimon ko yalo Elda Robit dat magazad di toko si salam na minta dua sumbayang po kinaringan tamalahay si sarong kerajaan surga mangusupot ako'y oleh sebab isundunu dito susi musuh-musuh dahay sampai dot natorima dahay itudukan di anu dahay sid tudukan sekolah sabat dot sabat iti Tuhan tahakayo kayo do kamilaan tuduk kayo kayo nawagu supaya nuno po inorong dahay diti cuma dot isok kakansangan dahay sid saralom do komposisyon dorohani dahay sampai ko sodia koy
Di korikatan nuken dubo om anu ko dikau, om kobozo ko dikau sinsa dalam kerajaan surga. Terima kasih tamatu sokovia iti elan dahai dat ikaw no ot pinatahak madahay om it sokovia it na dapat dahay ti mongun sopoto koy antad sidngaran Yesus Kristus. Itino doa dahay sinsa dalam ngaran Yesus Kristus. Amen. Amen.